ये सोळा खाली मोरी बागेटा ये डीजे रटो ये आमो भाणाजी बागेटा ना पूरा डीजे पर तो खाली ये ये देखो ना सोळा केडो बड़ा घर पड़ी ये सोळा हम पंचायत ना रहला पड़ा ये आउली जागा बोली दियो ये कहलानी कौन खोलिया नहीं मोर इच्छा अच्छी जे सड़ा काले किए देखीदेव काले किए घर आगे मत खराब के नहीं भाबो जे खराब भागर कोन तुम कोन बेखा देखौछ ये तुम आगर बाबू केते लोग को देखे साथ देखेबी हां यो जिनसो कौन सा काहे जड़िया देखिलो दे ना अच्छा कब देखो कौन बोलतो ये देखो ना देखिम तो हां देखो टिके सर वेट करो देखो संगे संगे देखो देखो सर हां एने होचे पॉन्स पाउडर एने को लेडीज माने लगेइले चलो को दुखे खेलो हाथ मइले साउडिया लागे और एटा होचे ग्लोइंग लवली माने एटा लेडीज माने लगेइले हां बालो ना चिक मारिबो चिक मारिबो चिक और एटा होचे नेल पॉलिश एकी सब लगेइले नखरा का साइज देखा जीवो आ छोड़ा हो बैग रे आउरी भेराइटी जिनिस अछि सब पर स्प्रे बहुत अछि छोड़ा ए दिन जगना ये दम दिन से तकन दम दिन छ ए जे सारे वो दिन सदा यही वो मतलब जा जिनिस थिना तो अपन को देखो ए छोड़ा ये पहिला कोन मु देखिनी छ दम दिन से न देखिनी मते ये न बुझला सुआ पाउडर किदिनी नेला पालिस ए छोड़ा मो मुंड खराब कर मोरे आने अनेक काम तमे शीघ्र गलो कोनी मो काकरी टाइम रे तमे शीघ्र जा सर बोलो गोटे रखा दो एक का तुम तमे शीघ्र जा बिल्कुल रखिबेनी जा सर को कथा के सुन सर को कहथले कि एते बट छो छोटा स्कूटी लेके आछि ना गोटे रखिले 50 टका तेल भरा खाइ सर तेल भरा पड़ी जाई ए शीघ्र गोटे रखो तू बोलू ए बाहर बे ए तू बोलू ए काका सर सतरे रखिबेनी ए सब मेरे गांस के भाई ए मोर से दिन से देखिया नहीं तू अगर रुक जा सर आगो ऑलगा प्रोडक्ट देखिए नहीं ऑलगा प्रोडक्ट दिखाना देखिए तो दो दिन से देखना नहीं बोलते ऑलगा अच्छा हो सर आछि ए तू शीघ्र जा आसु तो कौन बोल सतरे चले जेबे सतरे चले जीवा आपण मिस्टर जीवु आगे ए तू जाऊ कि ना
पानी कौन वाले ସାର୍ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଲାଗିଲାଣି। तेरा बड़ा बप्पा ये बप्पा लग जी दे आउनु थोड़ा बाहर गोटे होटल दे ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କଣ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଲାଗିଲାଣି। ये कौन बास ସାର୍ ଏଇ ରୋବଟର ପଥର ଟୁଇଲେଟ ଅଛି। ହବ ଏଇଟା ନା କଣ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ କେବେ ହବ କହି ଦିଅ ତ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଯାଉଛି ପରମିଶନ ନାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। तू शिकरा बोलू तू शिकरा जा हां नले होटल ए जा जा शिकरा जा ये सड़ा जाई ये देखी वीडियो बसी मोर तो जाने तो बाथरूम रे खिड़की ना सड़ाए काको धरी की बसी तो नले पूरा जंगल देखियो ये सड़ा आओ एठी केई ना थी खाली से जीव आ मु ये आज पूरा दुई पे हमारी डीजे बजे दे भी आओ ए नहीं रे दे दे तापरे डीजे बजे भी दीपिया का मारिया को तो ना करो ए सारा चिट्टे रेड़े चिपा अंदर लगी थी ये ना ये रावे कौन थी बाना ए पापा हां बाना ये लाचनी कोड़ी बापा ये बिस्तर देखला मो बानाटा कोन डीजे बजे दबो ना कोन एसरा बजो बजो को माउस नाइ माउस Bastante
रे ए वीडियो ତମେ ସତ ବାବା ଏ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ତମେ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲ ବାପା ଏ ବାନା ଏ ମୁଁ କିନି ଜାଣି ଏ ଶଳା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ମତେ କହିଲା ଫ୍ରିରେ ଦେଖେଇବ ଏ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଦେଖେଇବ ତ ଦେଖେଇଥିଲା ତମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଦେବୁ ତମେ କଣ ଦେଖିଲ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଦେବୁ କିଛି ଦେଖିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାବା କଣ ଦେଖିଛୁ ଏ ଧାଇଁକି ଯାଉ ଯାଉ ସେ କପଡ଼ା ଯେତିକି ପେଲି ଦେଇଛି ଏ ଶଳା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କହନି ବାବା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାଉଁସ ପୁତ୍ର ଦେଖିଲି ମାଉଁସ ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଶଳା ଏମିତି ଭୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅଛି କି ବାବା ପୁରା ଏକ ପଟିଆ ଦାଣ୍ଡେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ନ ରଖିଲୁ କାଇଁ ଦେଖିଲୁ ନୂଆ ଆରେ ବାପା କଣ ସବୁ କାଢିକି ବାନା ମୋର ଉଠୁନି ବାବା अबे पेट उठ बे ये मुद्दा पा ये बोतना मेरे जिंदगी बता करे जे मते को ये क्या कारण है के एला कहां के जानी सदिदा जेसला बाइक ना गला पड़े सला मांस खाइदुले ती आसी कोठी कोन ना इटा कार सला बाइक ना कोठी अछि के जानी आ तो बहु अछि जे इटा मु कहबी तो मो बहुर बापा भूल करछि तमरे आंडी मारा करछि तमरे मारानी को मो मुंडे भी केते भलो आ आज तो सब दायित्व मोर अबे सत्ता बना ये कोन बना रावदस बना ये कोन ता अपने कान दुधु ये बात तेरे गली चल करू तू दिनो सो आज तो काम कर ले ये पूरी को ना ता माराली तू मुंडे ये सब 420 दे सला मते परा पछे मोटे प्राण होती सला म बाना तू जानि पन्नु पशु बाबा
केला तमे फसिबो तारती पूरा लेडीज केस पूरा लागिबा पूरा तफा टंका दे ता टंका दे बापा सिया कोन करे मु देखि ता टंका दे दे बापा मो पट्टे इन मु देखि दे दे तू साला पट्टे दे ये बापा दे दे मो ये केने नंबर नहीं कोन करती देखिबा ଅଲଗା କହୁଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ ନହେଲେ ତତେ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେବି ए यार ଜଲ୍ଦି ପକା ए टंका दे देखिया हां ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ सब तो मां ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଯାକ ମୋ ଯଦି ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ କରିକି ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନେବି ये सब व्यक्ति जगह में डरू ले ना थोड़ा कॉलेज बट्ट पड़े के हो टंका बंद करी ଆଚ୍ଛା देखी ये पास कर वाला रेडी को बहुत है झाड़ी रखी मड़ी पर चली बच्चा रो रेडी ये पास ले वाला 1 2 3 start ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍वेश्चन ହେଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା କେ କହିବ ए बाना ये बापा ये तू ये कॉलेज मेरी नारी रो गोलो गोलो तू जाड़ी को गाली गाली ए बापा ये मोर कॉलेज रे ये अभ्यंतर भाषा जमा मु पढ़ी नाही तू तो मने तुमको आ जानी ए मो जानी ये ला ये सुना पत्थर दागु पत्थर गोटे वाला तो ये आंसर दो ना ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ हां दियो ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ ମୁଳେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇପାରିବନି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଅର୍ଥ ହେଲା ନାରୀ ମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଟୋପା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ये ना କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ରେଡି ହେଇଛ ओ दीपा वगैरह हल्ला होतला बापा ହଁ ରେ ବାପା ए ତୁ भगवान ଆଉ ହଲା ନା ହଲେଇ ଗଲେ କି ହଲା ନା ଏ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ओए अपने ये ना गोटे वाला दोई नंबर पत्थर ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା रेडी दो आंसू टेकी रहो हम टेके रहो ଆଠ ହରିଆ ଟେକି ଦେଉନ ଆଠ କି ଦେଉନ ପଚାରିବ ତ पचरा ରେଡି ପୁରା ରେଡି हां ଭଗି ଉଛାଡ଼ା କରୁଛିନି ଦେଖା ମାଗି ବସୁନୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର नमस्ते दीपा बापा ଆଉ बम्बे की बात କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ପୁରୁଷମାନେ ଜୀବନରେ ଥରେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କରେ अरे भाई माने पुरुष माने गोटे थर करछनी नारी फेणी बारंबार ए बाना आ एरा की ओलटा कथा किए ए बाना हां ए बाना तू माने जाने बन्नु सेटा कोई କୋଉଟା କୋଉଟା ए सेटा कोई बन्नु मु तो बहुत दिया आ सोला ये ଏଥର କହିବ କୋଉଠି କିଛି କହିଲେ ମତେ ଯେ ଖାଇ ଦେତେ ये है ना ये सुनो କଲେଜ କଣ କରୁଛୁ नाय बापा आस्का बड़ी पड़ी तो बुद्धि बाहर हो ନାନୀ ए बाना କହିଦବା बड़ा मुझे इस्लाम मानने दे इस्लाम और भी मान ये है ना बाना दीदा वाला तो हां आउट ये देखी टिके नहीं आंसर देखे आओ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ମୋର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଦେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ ବାଚଲ ରାମବଡ଼ା ଏ କଥା କଣ କି ଆନ୍ସରଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବର ମାତ୍ର ଥରୁଟିଏ କନ୍ୟା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଏ ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସି ସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଇନା ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ए बापा मुझे का ओलटा कथा भाभी देली बड़ा ଭଲ ଜୀବନରେ ହଲ ହଲ
ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛି ଏ ବାড়ি ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଏ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଜାଣ ତ ଟିକେ ସୁଧା ଟିକେ ଦେଖିକି ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରଣ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଉପରଟା ସୁନ୍ଦର ନା ତଳଟା ସୁନ୍ଦର ଛାଡ଼ି ଗଲେ
ସପନକୁ ଆଖି ବସି ପଢ଼ି ଯାଉଛି ନିଦ ମୋର ଆଜିକାଲି ସେଇଠି ଓହୋ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ରେ ଭାରି ମନ ପକଉଛି ମୋ ବାପା ବସିଗଲା ଆରେ ଛୋଟ ଟୁକା ଚାଟି ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ବି ଫସି ଯାଇଛି ଏ କଥା ଛାଡ଼ ଆରେ ହେ ତୁ ରଙ୍ଗିଲା ଅସଲ ହିରୋ କାୟରେ ବୁଝିଲା ରଙ୍ଗିଲା ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫୁଲ ଦମରେ କାମ ନେଇଛନ୍ତି ତୁ ତ ମୋ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ କନକ ଲତା ମୋ କଥା କହୁଥିଲି କି ମତେ କଣ କହିଥିଲା ମତେ କହିଥିଲା ରଙ୍ଗ ଆଉ କାଲି ଆସିକି ତୋତେ ଦେଖା କରିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଦିନ ଯାଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ଗଲେ କି ମତେ କିଏ ନେଇଗଲା ଖୋଜ ଖବର ରଖୁନ ବିଶ୍ୱାସ କର ରଙ୍ଗ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଇଥିଲି ହଁ ଆଉ ବାହାରେ ବି ଶୁଖେଇଥିଲି ଶୋଳା ରାତିରେ ଯୋଉ ବରସା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପରା ଯୋଉ ଓଦାକୁ ମୋର ସେଇ ଓଦା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ରଙ୍ଗିଲା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଶୁଣ ଆମର କି ମନେ ନାହିଁ କି ଶୁଣ ଇଏ ସେ ବାପ ପୁଅ ଯେମିତି ଦି ଜଣ ନଚାନ୍ତି ମୁଁ ବାପ ନୁହଁ କି ପୁଅ ନୁହଁ ହେଲେ ଶୁଣୁ ଆରେ କେବଳ ମାର ଜାଣିବା ହଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଁ ତ ପ୍ରାୟ ମାର ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଛି ରଙ୍ଗବତୀ କନକ ଲତା